بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والحمد لله الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون وأشهد أن لا إله إلا الله من اعتصم به حماه ووقاه ومن أعرض عنه وعصاه أهلكه وأرداه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن في قصص الأنبياء والمرسلين عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإن من أعظم قصص المرسلين ما قصه تعالى عن كليمه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. فتوجه موسى إلى أرض مدين ووصل إليها وتزوج هناك ومكث 10 سنين أو 8 سنين يرعى الغنم، ثم رجع بزوجته يريد أرض مصر، وفي طريقه أكرمه الله برسالته وأوحى إليه بوحيه وخاطبه بكلامه العظيم وأرسله إلى فرعون بالآيات والسلطان المبين. أرسله إلى فرعون الذي تكبر على الملأ وقال: أنا ربكم الأعلى. فدعاه إلى الله فأنكر فرعون وقال: وما رب العالمين؟ فأجابه موسى بأنه هو رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ففي خلق السماوات والأرض وما بينهما من الآيات ما يوجب الإيقان بأنه هو الرب المستحق لعبادة وحده. فقال فرعون لمن حوله مستهزئا ساخرا بموسى: ألا تستمعون؟ فذكره موسى بأصله وأنه مخلوق من عدم متسلسل بآباء سبقوه وهلكوا، وأن الله هو رب الجميع. قال: ربكم
ورب آبائكم الأولين. وحينئذ بهت فرعون وانقطعت حجته، فلجأ إلى دعوى أن موسى مجنون لا يؤخذ كلامه، فرد عليه موسى بأن الجنون هو إنكار الرب العظيم. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أمبي الله تانو أمبي بركة أندبا ماي أمبي سيريا كفو باتما ورشيتي ميني باتولي كاكان فالي على كلي علي على كلم بيدي دانينك علي على كلم بيدي نينما يدي نينما بيما wale ala kilim pete be ñenema bela jelen fana blaka saya nene fo ale ala kilim ale ala kilim fem bela jelen kelen koro ko fe ka saya nene ale ala kilim be segi ka nido ni ma fem bela jelena ku krokroya ko wuli ku jo u sem flankan duguma kolo kokan ka jete bo ñenamaya in korona na munun kera ñumankela ye kolu saranu ka ñumani munun kera jugumankela ye kolu saraw ka jugumana ni danfen kelen kelen bela jelen ka ñamaya laje danfen kelen kelen be teme étape nani de kono sani ka se alama étape folo folo o de danfen kelen kelen bela jelen be teme a bangebaa musoman konona fe étape flana danfen kilin kilin bela jelen beteme jiya ñanama ya fe i bolen koro ko fe i bangeba musomana étape samana danfen kilin kilin bela jelen beteme kaburu fe saya ko fe étape naninana laban danfen kilin kilin bela jelen be wuli ka jo asen flakan saya kaburu kabo kaburu la ka jo asen flakan yawmal qiyamah kene kan de fo donne mako yawmal hisab ko jate o bodum o don barati ni etapu bannani min danfen kelen kelen be tema fe barakero ya la etapu kelen dronde ato saba in site barakero e barate ke bakono barate ke kaburu kono wa barate ke alqiyama barakero ni jinso indron pedi. Ceux qui auront gagné leur pari dans ce monde bas seront sans aucun doute les gagnants de l'au-delà. Ceux qui auront lamentablement échoué dans ce monde bas seront ceux qui seront les perdants de l'au-delà sans aucun doute. Il n'y a qu'un seul endroit pour que ceux qui veulent travailler travaillent, pour que ceux qui veulent gagner gagnent, pour que ceux qui veulent relever le défi de la vie le fassent. Une fois la vie terrestre passée, il n'y a plus d'autre endroit réservé à ceux qui veulent travailler, même s'ils sont pleins de bonnes intentions. Le travail ne leur servira plus à rien. Donc faites tout pour gagner le pari de ce monde bas. Faites tout pour gagner le pari de cette vie terrestre. Car il n'y a pas de vie terrestre. Il n'y a pas d'autre vie à partir de laquelle Dieu fera fonctionner le compteur dans un sens ou dans l'autre pour quelque créature que ce soit après la vie terrestre. Donc c'est la vie terrestre qui est l'endroit de tous les enjeux. Gagnez la vie terrestre. Ne perdez pas la vie terrestre. Pour cela, vous n'avez pas d'autre choix que d'adorer votre Seigneur. Il est le seul qui a créé. Il est le seul qui a donné la vie à tout vivant. Et il est le seul qui donnera la mort à tout mourant. Et tout vivant est mourant. Le seul vivant qui ne connaîtra jamais la mort, qui a lui-même créé la mort,
c'est lui, le Seigneur, l'unique, le seul qui mérite nos dévotions, le seul qui mérite notre raison de vie, notre raison d'exister, le seul pour qui nous devrions donner toute notre existence. Nous témoignons qu'il n'y a Dieu que lui seul. Et nous témoignons que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son envoyé à toute l'humanité, son dernier messager à l'ensemble de l'humanité. Son message est adressé à toute l'humanité sans exclusive. Sa mission est destinée à toute l'humanité sans exclusive. C'est le dernier, le seul messager de Dieu qui restait, c'était lui. Avec sa fin, cela fut la fin des messages. Avec sa fin, cela fut la fin des prophéties. Avec sa fin, cela fut également la fin des religions. L'islam est venu parachever l'ensemble des religions qui l'ont précédé. Il n'y aura plus d'autres religions après l'islam. Et aucune autre religion n'est valable à côté de l'islam. L'islam ou rien, c'est Dieu qui le dit dans le Saint-Coran, qu'il n'acceptera aucune adoration venant de qui que ce soit à son endroit, en dehors de l'islam, en dehors de toute adoration faite sur la base des principes de l'islam. Quand une monnaie n'a plus cours, la nouvelle monnaie qui est désormais de rigueur, c'est cette monnaie qui devient l'effet de change légal entre les humains. L'affaire des religions est assujettie à la même règle. Quand une religion n'est plus de cours, ça ne sert à rien de perdre son temps en s'accrochant à quelque chose qui n'est plus de cours. C'est tout simplement une erreur, mais une erreur fatale. Qu'Allah nous donne la chance de vivre dans l'islam et de mourir dans l'islam. Ambade al-Islamou. Anye walandami nanya damina. Noye Nabi Musa Fertisaye. Ala ye Nabi Musa chiri minke Farauna manya blairo mina amina taye kawala like katranaye. Kuma minna Allah subhanahu wa ta'ala aye Musa chi Farauna ma kaka tale alaka kuma kan la se Farauna ma. Musa ye ala jabi comme il y a fois au nyana chugumina intermédiaire kunte Musa ni ala che meleke kunte Musa ni ala che Musa kelempe de kera ala ka chidenya ala da ani chide min da o kuma fale nyona ala ba ta fay ni ba fana fa ba fo ala sans intermédiaire. Nabi Musa ko alama akonti ala mabban ikachi kan Allah selila Firauna manga ndiga ala Firauna e masake bayda masake min do aka fanga ka bu masake min do aka fanga ka koro masake min do aka fanga abba bolo e ala yere fanga yin bonya ka damani bonya mi abba bolo o bonya bela jelen kono ndiga ala kelempe kata ka kuma kan fo Firauna e kelempe mbesiran yali abebe kan balmake Haruna iko farangawa o yoro bela jelena Allah subhanahu wa ta'ala ale ala ka sebaga ya kono ay décision ta Nabi Musa balmake noye Haruna ko o suganti ka ken Nabi Musa ka dankanye aka chidenya kono kata Firauna ma nga ayefu samanchi ya minke Musa ye nuye ale ala dani Musa dabe kuma
amo fusamanci ya ɲɔgɔn ka balimakɛ haruna ye nka haruna kɛra musa ka adjoint ye a ka dangan cidenya kɔnɔna na n'ale ala ka yamuruyali ye nin yɔrɔ de la ala b'a fɔ nabi musa y'a ka alikuranɛ ba kɔnɔ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى اذهب أنت وأخوك بآياتي موسى نعلي يا مريا أني بلمك هارون أي تنغكما كان لسي فرعون اذهب أنت وأخوك أني بلمك هارون بآياتي نعلكما كوني ولا تنيا في ذكري ngambe kangari kelen dawi kangari gelen kelen dawi de Musa ani balmake Haruna naw sera frauna fe kaw boro la fuka taw se frauna kapale kaw do kapale kono fuka ta sa kuma nyonyali ma kaw ba kuma nyonyali la fuka ko segi mbe kangari gelen kelen dawi wala taniya fi dhikri aw kana nyine kane ala ko fode otato ayin ko fo naw sira palela ayin ko fo naw be ko sigi ayin ko fo kadaka ala ko foli ala batu jombolo aka haju kononana limania jombolo aka haju kononana wode ka connexion ko établi ini ala che ki taga ki seysero la faut ki ko segi connexion bi ni ala che faut to ke ni ala ko folite. L'invocation de Dieu par le croyant est sans aucun doute le seul moyen de maintenir le contact avec Dieu. Dieu autorisa Moussa et son frère Haroun d'aller adresser sa parole au roi Pharaon. Mais Dieu leur a fait l'injonction de ne jamais oublier un seul instant son invocation. Avant, pendant toute la durée de leur conversation avec le roi Pharaon, continuez à m'invoquer. Car la m'invocation permet de garder le contact avec Dieu. L'invocation permet de vous maintenir sous ma protection, sous ma vigilance, sous mon regard. Avec mon invocation, vous n'avez absolument rien à craindre, quel que soit votre interlocuteur. Vous voyez la puissance du Coran? Vous voyez la puissance de l'invocation de Dieu? Vous voyez la puissance de Dieu tout simplement. Il est le seul qui soit puissant. Quel que soit votre problème, si vous êtes croyant, Dieu vous a doté de la foi. Invoquez Dieu matin, invoquez Dieu le soir, invoquez Dieu couché, invoquez Dieu debout, invoquez Dieu pendant la facilité et surtout invoquez Dieu avec persistance pendant la difficulté. Il n'y a pas de difficulté pour Dieu, car il est le faiseur de tout ce qu'il veut faire. Invoquez-le seulement. N'interrompez jamais son invocation. Ne négligez jamais son invocation. Ne minimisez jamais l'importance de son invocation pour la quête de vos besoins, pour atteindre tout simplement vos objectifs. اذهب أنت وأخوك بآياتي أني بالمك أيتني نك كما كان مسكفي نوي فراوناي ولا تنيا في ذكري أكناني كان كفودا اذهبا إلى فرعون إنه طغى أيتا أبتنغ كما كان لسي فرعون ما كداك أيدان سبو dan sababu se ka tɛmɛ kumakan min bɔra Firawuna da k'a fɔ
ana rabbukumul a'la. Masakɛ fara a kabara a yadara kada ka ni fanga mɛnna masakɛ bɛ ɲinɛ yɛrɛ k'a fɔ k'ale tɛ adamadenw yɛrɛ dɔ ye. A bɛ ɲinɛ k'a fɔ k'ale tɛ maa gansan ye bilen. A bɛ ɲinɛ k'a fɔ ale tɛ Ala ka dantanfɛn ye bilen. A bɛ ɲinɛ yɛrɛ k'a fɔ Ala de y'ale dan. Firawuna ko tout simplement a ka maramɔgɔw ma ana ne Firawuna alaysa li milku Misr yali ne de tɛ Misra masakɛ ye wa hadhihi al-anhar tajri min tahti aw ɲɛ bɛ bajiba minnu na n'aw ɲɛ bɛ kɔgɔji minnu na ninnu bɛ boli ni Ala de senkɔrɔla la ni Firawuna de senkɔrɔ komi Ala y'a fɔ ko alijana kɔnɔdenw mana don alijana kɔnɔ k'a bɛ kɔgɔji ni ji dumanw ani kɔgɔji ni ji dumanw boli alijanadenw senkɔrɔ k'u la ɲagari n'a ye alijana kɔrɔ. Firawuna ko alijana wɛrɛ tɛ yen. Ale ka pale a n'ale ka masaya de ye alijana ye wa baba ni kɔba minnu filɛ ninnu bɛ boli ale de senkɔrɔ wa ale yɛrɛ de ye Ala ye. Ana rabbukumul a'la. Aw ma kɔrɔtalen maa wɛrɛ tɛ dɛ ne Firawuna de b'o don. Aw bɛ jɔnni wɛrɛ bato bilen ne tɛ. Dieu n'a pas empêché le pharaon de dire de telles paroles. Retenez une chose, chers croyants. Il n'est pas dans les habitudes de Dieu d'empêcher toute personne intentionnée de faire du mal ou de dire du mal. Il n'est pas dans les habitudes de Dieu de l'interrompre. Dieu laisse toujours le malfaiteur commettre son forfait. Dieu laisse toujours le malfaiteur de dire ce qu'il veut dire, le transgresseur de dire ce qu'il veut dire ou de faire ce qu'il veut faire. En le faisant, en réalité, Dieu prépare l'opinion à témoin pour que l'opinion prenne elle-même conscience que telle personne, par sa fonction ou par sa situation, a dépassé toutes les limites. C'est pourquoi Dieu laisse faire celui qui veut faire. Il a laissé le pharaon dire, raconter des histoires. Il a laissé le pharaon abuser. Il a laissé le pharaon tenir des propos incroyables jusqu'à porter atteinte à l'existence de celui qui a donné vie à tout vivant, de celui qui a tout simplement créé l'univers. L'acte était grave, les propos étaient graves, mais pour autant, Dieu l'a laissé faire. Pourquoi Dieu se presse-t-il? Quand vous voyez quelqu'un s'impatienter de mettre un terme aux dérives d'un malfaiteur, c'est par crainte de voir le malfaiteur lui échapper. Savez-vous un échappatoire par rapport à Dieu? Un endroit où un humain ou n'importe quelle créature peut s'échapper de Dieu? Vous connaissez un tel endroit? Je vous renvoie à un verset sublime du Coran. Allah est aya belebele d'ofaka al-Quran bakononana en défiant toute l'humanité et tous les djinns. Car il s'agit de deux créatures qui sont assujetties au compte du jugement dernier, les humains et les djinns. Ce sont ces deux créatures qui répondront de leurs faits. Les anges ne sont pas concernés, les animaux ne sont pas concernés, les végétaux ne sont pas concernés, la liste est loin d'être exhaustive. Quand vous entendez parler de Hisab, la balance, la comptabilité, le jugement dernier, tout cela ne concerne que les humains et les djinns. Alors Dieu leur défia dans le Coran en disant ceci: Ya ma'ashar al-jinni wal-ins, in istata'tum an tanfudhu bayna aqtari as-samawati wal-ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Aw buna adamadun ani jinaw nasoro tagayro be aw bolo tane aladan nasoro tagayro be aw bolo aw be tagayro min ni sankolo taw sanfe aw be tagayro min ni duguma kolo ta aw jukoro ay tahe ngaye
sigatala o tsega bo sankolo kam marakono o sega bo duguma kolo ko kana fo daluya o te mo wara bolo ni ne Allah te ni ne bayira dan fem bela jelena ko sigatala masa flate ko masa ya Allah kelende setigi flate setigi Allah kelempede ni ka avion taragata abta ki yoro mina dugukolo be ni ka avion pana kampan abe fem be ya jukoro ngabe sangolo ya sanfɛ ate bo sangolo kɔfɛ abada na bɔra abe kɛ min o yɔrɔ te abe ta yɔrɔ min ko sangolo ta sanfɛ wala ka se dɔgɔya filɛ dɛ. Quel défi! Dieu défie toute l'humanité et tous les djinns, toutes catégories confondues. Si vous avez les moyens de sortir, d'aller à un endroit où les cieux n'existent pas, d'aller à un endroit où la terre n'existe pas, allez-y, je verrai. Si vous en avez les moyens, allez-y. Quel défi! Quel défi pour ceux qui pouvaient encore douter de l'existence de Dieu. C'est tout simplement de la folie de douter de l'existence de Dieu. Quelle défiance! Il renvoie toute l'humanité à cette réalité qui prouve, qui montre, qui met en exergue son unicité et son existence. Allah kajum. Allah ko Nabi Musa ana balmaka Haruna ma ukataka cikan la se o tara cikan la se Firauna ma mina yi cikan la se Firauna ma fada'ahu ila Allah ya Firauna wala kata Allah fa ankara Firauna banu ko kuma kan bela akuma Musa na balmaka Haruna Firauna kuma o mana siga ko Allah na yawjo ko Allah yali jonde Allah aw be Allah yoro jumay ni katimene Firauna kan ubi aw kambe Allah jumane ma ne Firauna de kanye abeka Musa na balmaka Haruna ni fa ajabahu Musa ya jadi bi annahu akado kafo Allah ya masadi rabbi samawati wal ard wama bainahuma in kuntum muqinin alidi sankaba wulunfla ale ala de ya dan ale ala de atigi dugukolo wulunfla ale ala de ya dan wa ale ala de atigi fenwo fembe sankaba wulunfla ni dugumakolo ni ɲɔgɔn cɛ ale ala kelen pe de ya bɛɛ lajɛlen dan wa ale ala de atigi Musa ma dawo ma na balimakɛ Haruna ko Firauna ma fa fi khalqi samawati wal ard wama bainahuma min al ayat ما يوجب الإيقان بأنه هو رب المستحق لعبادة وحده نمغ من يسان كبولون بلا دانشغو لاجي بلا عمل سان كبولون بلا دابلن به فم بلا جلن سانف كدغما كلو فنسن فم بلا جلن دوما يل انجوني سانكلو يورودوي ko pilier donembo jugoro yasa o yoro kana bi jiri bere donemba koromi béton armé donemba koromi nega poto donembe sangolo koro yoro jume ko sangolo kana bi anga wada madenu nga sojo tawla janna sura biseka marché ni implement ma da jugoro sans pilier sans soutien visible. Si nous pouvons construire un espace important, les ingénieurs sont là tout simplement pour confirmer ce qui est réel. Mais regardez l'importance de ces cieux. Où est le moindre pilier pour soutenir les cieux afin qu'ils ne s'écroulent? Quelle évidence de la suprématie de Dieu. Nanya dugukolo laje fen wo fen ni nafolo do diena a bela jelen lasiri de dugukolo ye tiyen nafolo be lasiri de dugukolo ye kuma adama den yere fana dani lasiri de dugukolo ye wa jiyen nafolo fana bela jelen la be laban dugukolo de la kuma adama den be laban dugukolo la cogo mina
yali nun te wajilu ko pawye Musa de be kan fo Firauna e mun kan ka ira adam madina ka ko ala be ko Firauna e Musa jarni فقال فرعون لمن حوله مستهزئا ساخرا بموسى ألا تستمعون فرعون موسى أي فرعون ينسياكا جنروما أنك état-major Barakenyon, ses principaux collaborateurs, ses généraux. Il s'est adressé à eux en leur disant avec ironie, vous n'entendez pas ce fou, ce qu'il est en train de dire. Il fait allusion à Moussa, il le traite déjà de fou. Vous n'entendez pas cet égaré, ce qu'il est en train de dire. Il veut mettre en cause ma suprématie. Il veut mettre en cause ma puissance. Il veut dire qu'il y a un autre Dieu en dehors de moi, Pharaon. Et il ironisait Moussa. Avec un Moussa qui est là, avec un Moussa qui est potevaï, avec une yessa baraka nyoma comme un ingoloti. Manamana kam on bada outlotala. Ko ala wore be misra jamana mo ko na mintene frauda. Outloté ni manamana kana wa. Oyorola frauna baraka nyom. Ugo masake ma ko ninte problème. Ni Moussa nyana comme ala wore be minte frauna. Ni Moussa nyana ko sewere be moye minte e Firauna ni Moussa nyana kale tade tiɲɛ ke Firauna tate tiɲɛ ni Moussa sɔnna masakɛ anw ye e bolokɔnɔmaw de ye dɔnniba min bɛ anw na kodɔnba min bɛ anw na anw ka dankari nin kamalen in na k'e ka masaya kɔrɔta yira a la o t'an anw bolo foyi ye n'a bɛ sɔn o tuma an tɛ layidu di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan a k'a ka dɔnni yira an fana b'an ka dɔnni yira ni min ka dɔnni sera min ka dɔnni na Misra jamanadenw n'a dɔn o la k'o tigilama ta de ye tiɲɛ ye Firauna ko Moussa ma a n'a balimakɛ Haruna ma qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de mes collaborateurs? Un rendez-vous dans une place publique, la plus importante de mon pays. Je ferai appel à toutes les figures de mon pays. Je ferai appel à toutes les personnalités de mon pays. Je ferai appel à mes savants, à mes sorciers, à mes charlatans, à mes connaisseurs de tout genre. Et si tu penses que tu feras le poids face à ceci pour montrer que tu as un autre Dieu en dehors de moi, ce jour-là, si tu auras la victoire, je te suivrai avec tout mon peuple. Mais ce jour-là, si tu seras perdant, alors ta folie et ton égarement doivent prendre fin à partir de cet instant. Es-tu d'accord pour cette proposition? Moussa, ini balmake Haruna ne ka nga jamana kodonba baw nga jamana gundodona baw nga jamana adaluyatigi baw munun be se kola munun be kodon n'a sɔrɔ ala wɛrɛ be min tɛnɛ Firauna ye o kuma i ni nga kodɔnnaw aw be se ka layidu di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan i k'i ka kodɔn yira o fana b'u ka kodɔn yira ni min ka kodɔn sera min t'a la o kuma bɛɛ bɛ jɛ ka tugu o tigi kɔ ka dɔw don ka fɔ o tigi ta de ye tiɲɛ i sɔnna wa Musa ko Firauna ma ka fɔ a sɔnna don min ka d'u ye a sɔnn'o don ma kɛnɛ min ka d'u ye a sɔnn'o kɛnɛ ma u ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ale b'a yira o kɛnɛ kan ko ala wɛrɛ tɛ yen fo ala min y'ale ci Firauna ma ale b'a yira o kɛnɛ kan ko batoma wɛrɛ si tɛ yen fo ala min y'ale ci Firauna ma o kuma ni Firauna ye don min fɔ o y'ale ka don ye n'u ye kɛnɛ min fɔ o y'ale ka kɛnɛ ye fa ajmi'u kaydakum thumma atu saffa u bɛnna don kan fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw ko ten ko don fɔlen bɛɛ bɛ se don min fɔra fo don in nana se Firauna
aka dugu a boli batola baw a jɔsɔnna baw a magiciens a batuta moru min kun ta ka jugu min kun ta ka ɲi a y'i wele bila bɛɛ ma bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan nabi Musa alayhi salam ala ka ciden ala kuma ɲɔgɔn a fana sera kɛnɛ kan. Le moment de la vérité est arrivé. Chacun doit montrer sa suprématie. Le moment, l'heure de la vérité a sonné. Un côté doit prendre le dessus sur l'autre. Ou la vérité triomphe, ou la vérité trébuche. Mais vous n'avez jamais vu la vérité trébucher. La vérité n'a pas vocation à tomber. La vérité n'a pas vocation à disparaître. La vérité peut connaître des moments de difficulté face aux mensonges. Mais la vérité a vocation à toujours triompher. Cette leçon doit rester dans l'esprit de chacun. Accrochez-vous à la vérité dans toutes choses et en toutes circonstances. Tiens de laban, fem bebe laban tiens de fanakan. Tiens be se ka segen dondo, tiens be se ka geleya soro dondo, nga fem bebe laban tiens kan. Dum folen nana se. Cɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan. Fɔlɔna a ka kɔrɔtɛ bɔla baw n'a ka bolisɔnna baw a n'a ka jinɛ moriw a n'a ka josɔnna baw y'u kannabɔ nabi Musa ma. Musa fɔlɔna yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan a masakɛya sigilen bɛ a lamininen don n'a ka généraux n'a ka lieutenants a n'a ka principaux collaborateurs. C'est l'heure de la vérité. Oko Musa, Nabi Musa, min koko maware be min de an ga frona e de be folo ka kene damne wa walma on de be folo ka kene damne. قالوا يا موسى إما أن نلقي وإما أن تكون أول من ألقى يلي إفلو دي بكنه بوا والما أون دي فلو بكنه بوا يكو تقولي موسى يجابي قال بل ألقوا موسى كوني كنه دي أوما كنه أوتاي ني أوكا انفيتي دي وكما كوني مغايا نداميني أبو بلو نباوكو Frona ka guru aka bolisona baw anaka josona baw anaka jinamoru akabla bela jele uyire dama laje ufana dalembe kogolemba mununawla ufana jera kafo o kogolemba ta kogolemba ko kene bale bolo aleka kene daile la josona baw kogolemba noye shetane barake ɲɔgɔn ye ka da ka y'aw bila aw hakili la ko barake ɲɔgɔn ye fila de ye diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ima ini shetane bɛ baara kɛ ima ini ala bɛ baara kɛ ima I bolo bɛ shetane bolo ima I bolo bɛ ala bolo maa kelen kɔni bolo tɛ se ka jɛ ka k'a fila kɔni bolo o ka jɛya bɛɛ ma. O kuma ninnu ni shetane de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o kuma kɛnɛ de y'o ma josɔnna baw ka josɔnna ba a ye kɛnɛ dayɛlɛ ni mun ye a ye kabakow yira kɛnɛ kan u bɛ sigi tuma min na mɔgɔ ma foyi ye u bolo u tɛgɛ fila lankolon de nana ka n'u sigi nka ɲɛtugun yɛlɛn kɔnɔ kɛnɛ kan u ye kɛnɛ bɛɛ lajɛlen fa gorongo baw miliyɔn baw sa baw Mama deli ka san minnu bonya ɲɔgɔn ye mama deli ka ngorongo minnu bonya ɲɔgɔn ye mama deli ka miliyɔn minnu bonya ɲɔgɔn ye maa yɛrɛ maa minnu bɛ kɛnɛ in kan ye u ye danfɛn y'u ɲɛ la o don kabini ala k'u dan u ma deli ka danfɛn y'u ɲɛ la jotigi ninnu ye nin bɛɛ lajɛlen bɔ kɛnɛ kan ka nin bɛɛ lajɛlen bila ka kɛnɛ munumunu u bannen nin bɛɛ lajɛlen na kɛnɛ munumunu na u banna ka nin bɛɛ lajɛlen sama ka gɛrɛ u yɛrɛ la ka sɔrɔ k'a fɔ Musa ma Musa nin ye ko daminɛ ye fɔlɔ an ye kɛnɛ d'i ma
Maintenant, le pharaon était tout souriant, car il pensait que l'équipe du mal, par sa démonstration, avait pratiquement bouclé la partie avant qu'elle ne commence. Il était souriant. Il était aux anges quand il a vu le mal en forme. Bien sûr, le mal peut connaître un moment de forme, mais le mal ne restera jamais en forme. Le mal finira vaincu. Masakɛ kun a nisɔndiyara a farisumana a ka jotugu ye kabako yira kɛnɛ kan fan bɛɛ kɛ sabaw goronkobaw miliyanbaw o ko kuma Musa ma an ye kɛnɛ di ma an ma daminɛ fɔlɔ dɛ nin ye daminɛ de Nabi Musa a y'i jɔ kɛnɛ kan Ala ye Nabi Musa ci kabina ka cidenya jumɛn Ala ye cidenya d'a ma don min na Ala ye cidenya d'a ma don min na Turu sini na kulu la a ye cidenya daminɛ ni berekeni dɔ de ye Musa kun bɛ o berekeni o Musa y'a ka mɔgɔya bɛɛ kɛ n'o ye a tun bɛ baganw gɛn ni o berekeni ye a n'o berekeni bɔra Madiyana a ye san 8 ka taa se san 10 ma a y'o kɛ dugu min na a bolilen Firawuna ɲɛ n'olu y'a ta baara la k'a t'u ka saga bagankɛ n'a ye ani berekeni bɔra yen de kuma min na a ye kɔsegini sira ta k'a bɛ segin a faso la n'o ye Misiri jamana ye sira kan o sira in kan ye ni Ala ka cidenya taara d'a ma Ala y'a n'o berekeni min sɔrɔ Ala y'o berekeni reconnu a ye k'a ka n'o berekeni bila bilen k'ale Ala ye barika don berekeni na ka d'a ma kuma min na Musa y'i jɔ kɛnɛ kan u ko k'u ye kɛnɛ d'a fana ma Musa berekeni min b'a bolo Allah subhanahu wa ta'ala y'a yamaruya ni berekeni in bɔli ye a jufa la a ye berekeni in bɔ a jufa la a ye berekeni in fili kɛnɛ kan mɔgɔw ɲɛ bɛ mun na bereke in sina ka yɛlɛma ka kɛ sa fitinin a tɛ tɛmɛ tɛgɛfura janya kan sa fitinin gorongobaw ni miliyɔnbaw bɔra kɛnɛ min kan Musa ye ma fɛn wɛrɛ sɔrɔ ka sa fitinin nka mun kabakoya a ye bereke de fili a y'o bereke fili yɔrɔ min na bereke in sinankɔrɔ ka yɛlɛma ka kɛ sa fitinin o kɔni y'u kabakoya nka u bolo a ma baara yɛrɛ daminɛ fɔlɔ gorongobaw ni miliyɔnbaw ni sabaw kɔrɔ o tuma sani a y'a fili sani a y'a bila yɔrɔ min na sani kɛnɛ a tun ka kɛnɛ sa ka dɔgɔ nka ka kɛnɛ sa sinankɔrɔ ka kɛnɛ turu kelen kɛ ka turu kelen kɛ kɛnɛ kan ka tɛmɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ a kelen ka turu kelen kɛ kɛnɛ kan jama bɛɛ sigilen u ɲɛna Musa bɛna kabako kokura wɛrɛ kɛ u ɲɛ bɛ mun na Musa ye sadenni min fili kɛnɛ kan Musa y'a ka bere fili n'a yɛlɛmana ka kɛ sadenni min ye o sadenni in commencera gorongobaw minnu bɛ kɛnɛ kan miliyɔnba minnu bɛ kɛnɛ kan saba minnu bɛ kɛnɛ kan u ye fɛn o fɛn dan k'a fili kɛnɛ kan sadenni in commencera ka bɛɛ kelen-kelen kunu ka bɛɛ kelen-kelen kunu ka kɛnɛ nettoyer ka bɛɛ kunu ka ban pewu sa ma bɔ a cogo la hali a kɔnɔ ma bɔ a cogo la jango mɔgɔ k'a fɔ k'a ye fɛn kunu sa banna kununi na yɔrɔ min na sa yɛlɛmara ka kɛ Musa ka bereke y'a nɔ la Musa y'a ka bereke minɛ k'i jɔ a ko Firawuna ka mɔgɔw ma ko n ye kɛnɛ d'aw ma ni Ala ye juma wɛrɛ yira an na an ye ni walanda in bila yɔrɔ min na ni Ala sɔnna an bɛna ta ye k'a tɔgɔ walawala aw ye an b'a ɲini Masa subhanahu wa ta'ala fɛ an ye min mɛn Ala k'an nafa n'a ye an b'a ɲini Masa subhanahu wa ta'ala fɛ an ye min mɛn Ala k'an ka limaniya jigi n'a ye an b'a ɲini Masa subhanahu wa ta'ala fɛ an ka ɲɛnamaya Ala ka kɛ diinɛ in kan n'an bɛ laban Ala k'an laban diinɛ in kan a'udhu billahi minash shaitanir rajim فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق بارك الله لي
ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن كان ثوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية، كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال، تحاصرنا